हाय हेलो नमस्ते भलर था समस्ते। आज 19 तारीख काली आम चंडीगढ़ जाऊँ पारादीप आशीष सह आम जाऊँ बहुत बड़ भल कामटा अच्छी माने सबुठार आमर इंडिया जो गवर्नमेंट लाइसेंस अपग्रेड करा टू व्हीलर अपग्रेड कर पाखापाखि जीवु आपर आम आउ गोटे अच्छी जो बाटर गला पड़ो से जो आमर ओलाशुणी ओलाशुणी बाबा हरिकित दास से सब देखिकी आसो बुली बाले घुमघाम की आई घुमघाम की आई ओके डन। फाइनाल आमर आरटीओ कम सरीगला जिग्नेश महाराजन तो आज ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट से पास हो गले से भिडटा करदेले कारण से भिड आलाउ नाला तो आरटीओ कम सरला एवं बाहर महाविनायक सॉरी विनायक मंदिर जीवु यू मिनिमम 3-4 किलोमीटर तो सेटा आप मोटो ब्लॉग में देखिए मोटो ब्लॉग देखिए आसवे बहुत खरा एट हो 42-43 डिग्री से कला पड़गला कठ पड़ा ताती जाऊँ फरेनर टोका वेस्ट इंडीज पढ़ा तो आम ए फाइनाल आसी पहुँच गलु विनायक मंदिर में एमती देखा आमर चिगा जे कि भारी थकी होती ए जा मंदिर भर मो सांग माने गोटे झापटा नृसिंह प्रभु ए पहले ये आमर विनायक मंदिर भीतर को कैमरा अलाउ नहीं गाँव देखिए संतुष्ट हो जाओ। सेफ्टी गोटे उठे रोड रे देखते आम जाऊँ देखो रास्ता के घाटी ऊपर उठुचे पारादीप आशीष जोर लगा के हे हिस्सा लगा जोर मंदिर ओलाशुणी टेम्पल आसीगले यहाँ देखो ओलाशुणी टेम्पल गाड़ी पार्किंग है या तो चिन्ह ये बहुत पॉपुलर टिकटॉक एंड रील्स कर हाईलाइट मिस्टर जिग्नेश महाराज एवं आम मंदिर भीतर जाऊँ बाबा हरिकृत दास पीठ ओलाशुणी गुंफा चलते एतिकनी कंक्रीट वाह देखो केमती पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी शांति जगह
ଏଠି ବାବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ବାବା ହେଇକି ରହିବି। ଛାଇ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଗରମ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିମୟ ସବୁ ସମୟ। ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର କଠ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ଯୋଉଠି ପାଇଲା ଖାଲି ଟିକଟକ୍ କଲା ଖାଲି ମୋ ଧାର୍ମିକ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଆଇଲେ ତୋର ଏମିତି ପ୍ରମୋସନ୍। ଆଉ ତ କେବେ ଦେଖିନି ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ ଶକ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ ଶକ୍ତି ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଇଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆକୃତି ସେ ହେଲା ଗୁମ୍ଫା। ଫୋକସ୍ କର ଫୋକସ୍। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାବା ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଯୋଗ ବେଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତିକି ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ତାର ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ ବାବା ରହୁଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଇଏ ସେମିତି ବହୁତ ଦୂର ସେଠେ ଯାଏ ହେଲା ହାଇୱେ। ହେଲେ ବାବା ଆରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଲା ସାମ୍ନା ପଟ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଓଳାଶୁଣୀର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ଆମେ ତ ବାହାରି ଗଲୁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଏ ବୁଲେଟ୍ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଥାନାବାଲା ଧରିବ ଫାଇନ୍ ନେବ ଏଇ ତ ମାଲିକ ଏଇ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବ। ହଁ ହଉ ତ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଲା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।